मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी पद्यटी कौन ना तार प्रश्न उत्तर करवा ता आगु आम टे कवि जो अच्छा लक्ष्मीकांत महापात्र विषय टी जानीदेवा बा कवि परिचय जाना है। वंदे उत्कल जननी कविताटी तो तुम मैंने पढ़ी तार जो कवि होती लक्ष्मीकांत महापात्र। देख लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 मसीह जन्मग्रहण करथिले आ 1953 रे मृत्युवरण करथिले हैला। ओडिसा रे कांत कवि भाव से सुपरिचित। ओडिया भाषा साहित्य रे उल्लेखयोग्य कृति समूह रचना द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूपे सुख्यात। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम रखा जायथिला लक्ष्मीकांत महापात्र हैला। लक्ष्मीकांत रखा जायथिला महापात्र तांको टाइटल। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र थिले जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत तालपदा ग्रामर बासिंदा हैला। तांको पितांको नाम कोन चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। तांको माता होशंती राधामणि देवी। से थिले कंटापड़ा जमीदारंको कन्या। लक्ष्मीकांत पिलाटी दिनरु कला संगीत प्रति आग्रही थिले। कटक और बालेश्वर रे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी से कोलकातार रिपन कॉलेज एवं कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे उच्च शिक्षा लाभ करथिले हैला। से तांकर हाईस्कूल शिक्षा कोठी करथिले ना कटक बालेश्वर रे। आ जो कॉलेज कोन कोलकातार रिपन कॉलेज आ कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे से तांकर उच्च शिक्षा समापन करथिले हैला। कुल गुरु रामदासंक प्रेरणा और उत्साह रे लक्ष्मीकांत संगीत साधन रे निजको नियोजन कराइथिले हैला। एही महान साधक और स्रष्टांकर परलोक घटीथिला 24 फेब्रुआरी 1953 मसीह। लक्ष्मीकांत महापात्र एकाधार रे थिले जणे प्रवीण कवि और परिपक्व कथाकार। देशात्मबोध आध्यात्मिकता भावपूर्ण अनेक उच्चांग कविता से सृष्टि करिसंती। महात्मा गांधी प्रेरणा रे लक्ष्मीकांत और तांको परिवार स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। लक्ष्मीकांत जातीय आंदोलन को प्रभावित कला भली क्षुद्र गीतिका रचना करथिले। कविंकर एही सबु रचना गुड़िक कांत साहित्यमाला खंड 1 और 2 रे स्थानित हैला। लक्ष्मीकांतଙ୍କ कणा मामू उपन्यास और बुढ़ा संखारी पढ़िथिबो कौन ना तल श्रेणी रे गल्प आज भी ओडिया पाठकों को आनंद जोगाई आसुछि। लक्ष्मीकांतଙ୍କ द्वारा रचित जीवन संगीत असहयोगीर आत्मकथा चेनाचूर प्रेम देहीपद पल्लव मुदारम गल्प संकलन जोटा तापरे चटक चंद्रहास चंपू जो लालिका तापरे शरीर माध्यम प्रबंध संकलन जोटा रचना गुड़िक ओडिया साहित्य रे अमूल्य संपद भाव प्रतिष्ठा पाइछि हैला। 1937 मसीह लक्ष्मीकांत डगर पत्रिकार प्रतिष्ठा और संपादना करथिले। प्राक स्वाधीनता काल रे कांत कवि देशात्मबोधक संगीत लोकमानंक मनरे विप्लवर बन्ही प्रज्वलित करी स्वाधीनता आंदोलन को आहुरी चलचंचल करिथिला। वंदे उत्कल जननी कवितारे ओडिया अस्मिता प्रकाश पाउथिबारु ओडिशा सरकार जून 7 तारिख 2020 मसीह एहाकु राज्य संगीतर मान्यता प्रदान करछंती हैला। एडा मने रखिबो राज्य संगीत मान्यता वंदे उत्कल जननी केबे पाइथिला ना 7 जून 2020 मसीहा। देख आम कविताटी टिके बुझीबा चेष्टा करिबा। ए कविताटी कौन ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत माध्यम रे कवि कौन ओडिशा मातांक वंदना गान करिसंती हैला। कौन ना वंदे उत्कल जननी कविताटी रे आम जन्मभूमि ओडिशा को जननी भाव रे ग्रहण करा जाय अमृतमयी माँ रूप रे वर्णना करा जायछि। चारु हासमयी चारु भासमयी अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य रे आम ओडिशा मार हस जेमिति सुंदर भाषा मध्य सेमिति सुंदर जननी 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 हैला। घोषा कहिछि माने कोन ना कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी प्रति निजर भक्तिभाव प्रकाश करी बारंबार तांकर वंदना गान करछंती हैला। पूतपयोधि विधौत शरीरा माने समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई दिए। ताल तमाल सुशोभित तीरा ताल तमाल परी सुंदर वृक्षराजी रे समुद्रर तटदेश सुशोभित। शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा स्वच्छ जल धारण करिथिबा नदी कूल रे शीतल पवन प्रवाहित। जननी जननी जननी
ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୀଳ ଭୂଦରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ସଜାଇଥାଏ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କଳରବରେ ତାଙ୍କର ଆକାଶ ମୁଖରିତ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ସୁଶୋଭିତ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଏ ଭୂମିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପବିତ୍ର। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳ ବିମଣ୍ଡିତା। ଚାରୁ କଳାବଳୀ ଶୋଭିତ ବେଶା। ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଶୋଭା ପାଏ। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ସୁରବୁର ଦର୍ପିତ ଗେହା। ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିକୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନିଆ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିରନମସ୍ୟ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ହେଲା, କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଚାରୁ ହାସମୟୀ। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ମାନେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ହସରେ ଶୋଭିତା। ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତା। ପୂତ, ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର। ପୟୋଧି ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ବିଧୌତ ଅର୍ଥ ଧୋଇ ହୋଇଥିବା। ତାଳ ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ। ତମାଳ ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ। ଦୁଇଟା ଏକା ହେଲା। ତାପରେ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ମାନେ ସୁଶୋଭିତ କୂଳ। ଶୁଭ୍ର, ଶୁଭ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ନିର୍ମଳ। ଶିକର ଅର୍ଥ ଜଳକଣା। ସମୀର ପବନ ବା ବାୟୁ। ଘନ, ଘନ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ବା ନିବିଡ଼। ରାଜିତ, ରାଜିତ ଅର୍ଥ ଶୋଭିତ। ଭୂଧର, ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼। ତରଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଢେଉ ବା ଲହରୀ। ମୁଖରିତ, ମୁଖରିତ ଅର୍ଥ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢ଼େଇ। ଶାଳୀ, ଶାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ। କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମାନେ କ୍ଷେତ ଯୋଉ। ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଯାହା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଉଟଜ, ଉଟଜ ହେଉଛି ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ବା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ। ତାପରେ ମଣ୍ଡିତ, ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ସଜ୍ଜିତ। ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ। ସୁରବର, ସୁରବର ହେଉଛି ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦର୍ପିତ ମାନେ ଦର୍ପଯୁକ୍ତ ବା ଗର୍ବିତ। ଗେହ ଅର୍ଥ ଗୃହ ବା ଘର। ଅରିକୁଳ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁକୂଳ ବା ଶତ୍ରୁବଂଶ। ଶୋଣିତ, ଶୋଣିତ ଅର୍ଥ ରକ୍ତ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଲେପିତ ବା ବୋଳି ହେବା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ସାରା। କୃତବର ଅର୍ଥ ସୁପଣ୍ଡିତ ବା ବିଦ୍ୱାନ। କବିକୁଳ ମାନେ କବିମାନଙ୍କ ସମାଜ। ମୌଳି ଅର୍ଥ ଅଗ୍ର ବା ମୁକୁଟ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦନ, ସୁନନ୍ଦନ ହେଉଛି ସୁପୁତ୍ର। ବନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥ ବନ୍ଦନୀୟ। ଭୁବନ ଅର୍ଥ ଜଗତ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ବିଘୋଷିତ ଅର୍ଥ ଧ୍ୱନିତ ବା ପ୍ରଚାରିତ। କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ ଯଶ ବା କ୍ଷତି, ଖ୍ୟାତି। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଧନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଧନ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ଚିର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳେ। ସ୍ମରଣୀୟ ଅର୍ଥ ଶରଣଦାତ୍ରୀ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ କେବଳ କବିତାଟି ଆଉ କବି ପରିଚୟ ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା।